Ay takam mangan raw iti takam basa ano lagi tanohoy lagi takam. Ati ano ko inon ngaran ni inon guro takam lagi. Nah, roy na takam tanohoy di ko ngenay beliau ati niro mudahan tanohoy na pemampaat matakam. Khusus ni sa kawan netizen na luar ati niro out rama request. Nah, tanohoy ni no nang ano na mungkin beliau di tahun ano ibara ini isa ati niro tanong itakam sadi. Nah, mudah-mudahan nanti niro adat istiadat takam pada puang babay. Ati niro mudah-mudahan mitah konten kami yang andro iti tao ati ni pagay na ito ng kawan warga khusus ni sa Dayak Manyang. Tanohoy ini andro ina mungkin dia hanya ibarat. Kayo kisah andro iti. Selamat menikmati. Inon tanohoy tayo andro iti. Ano? Pendengar Ahmad Daniel, hanya na ako memperkenal, hanya na yung amun kay main anak ni Ahmad Daniel, herawat ni, dami herawat ngaran ni Bujur, ihano, nah, kisahnya, lanjut, sambil mengupi. pendengar isa setia hang awe pun kayo memantau at ini siaran kami yang saat ini, takam hamen berbagi kisah, hanya kisah at ini tentang hukum adat takam ulun Dayak Manyang ketika sadi. Jadi hukum adat tina wang na ulah-ulah arti memang na usul asal secara khusus kesempatan niti kami hamen bakesah tadi hukum adat ulun Dayak Manyang hanya tentang arti ini perkawinan kawe ketika sadi ketika arti ini ulun tahu padu untuk dan sewaniru arti ini kami Mahi hukum adat lagi. mahi hukum adat arti nah ketika pada diamun aku kadinong artinya hakang lato bahwa artinya kemudian Bapak Subagio alas artinya Pak Amadurun menceritakan sebagian artinya hanan hukum adat ulun Dayak Manyang secara rinci. Jadi, tetapi kami pun atas nama aku pribadi pang mengurangi inon sahautna kisah Dayak Amadurun tapi aku hamen pada artinya berbagi kisah nama arti kisah Amadurun tentang arti secara khusus hukum adat ulun Dayak Manyang hanya itu artinya ngalakar mungkin inong arti ngalakarina artinya memang kisah naan hukum adat ulun Dayak Manyang secara khusus nih artinya tentang perkawinan ketika sadi arti ketika dunia kaus kukus alam bungbak arti dunia propitip alam meruminim mahi arti manusia artinya sentro kawan situa maraga artinya balalu Tuhan ngulah kawan situa maraga arti kawan artinya kawan kayu bahannya ngulah tetapi masih kurang sehingga hanya ngulah naan artinya kekabarikuk nanti atak ayan na tetap nih hati hang iro hang tane atau habumi itong akad bumi artinya tane kahina tipak jaring paray langit eka kahina kalupak suang bumok. Nah ketika itu hanya ngamulai arti kayu di me kakao pertama hanya ngamulai kayu ati rirong Raja Pulau biris kuning nunuk lamiangan suai kepusuk pasur walau kalawian tau mua hadarion purun sana naga binuang binureng kap mua adayon purun sana naga Tuhan tau hakaraat nah papuro kajangkeng hambujako tau nyala jaruk labi pusigan sa nyala kerjangkeng wilas mingar bukar weh hanya ngamulai naan kamat burit tantaruk hijau jangkeng buka telu hanya ngamulai ati ni kayu ati jatuh itu bolok katelo hanya ngamulai kayu mali-mali artinya buka kaipat dan kadime kayu sepanti aliwiduri iru artinya tetap daya Tuhan nanti ngamulai kayu kaya ngamau tanah artinya tipak jaring palai kaplok suang bumong. Nah ketika itu hitak ayat nanti kekabarikuk nanti hitak ayat semula penghamen di hari artinya isa hikaka upuan di babay ketika hari pengamen hari artinya nempat nah ketika hari nempat makin buka dunia itu makin buka arti dunia itu sehingga di hari pengamen saulun pakai ngadu mahi kan mantir pangulu mahi bunaan ikat kayu di me artinya hingga arti ridung Raja Pulau biris kuning nunuk lemeng ari kamat buris tantaruk hijau jangkeng balalu kayu artinya Borneo atau kayu jatuh belum sepanti kayu mali-mali sepanti alibuduri itu pakai ngaduk herwe. Nah sehingga ketika itu udah udina aduk balau here nganak ngurai-ngurani
Jadi naan 16 ka ulun, tapi iti pang tercatat saat ini sa waway ekat ati opo. Pertama, ati hari tuannya di tuan nampak irung ngarat nih. Iya, tuannya di tuan nampak tuannya nih tuan nyaru. Jadi, tuan Rabaya. Bohere itu ati anak ati ini 16 ka ulun. Sehingga hingga itu ngurai-ngurani ati ini here itu iri balalu dami hati ngurai-ngurani buba anak lagi ati memang ati ini hene ati anak kere hanya itu iyai balalu hi ati ini dami ati ini hitu terakhir ati hituan ragisik ati nganak na antelo ka ulun ang yaru ati tuan ragisik nganak teo ka ulun balalu ngarat nih hidatu ren kayu hidatu ren uai hidatu ren bakai ketika akhir hante balalu hidatu telo miru butetek amah nikan kingking tangan kingking PS sehingga hamur maalam balalu tekairu atin an kawan uai bakai ati kawan inon macam ati tau ati babu model kawan parik ironaan bui ati sehingga iru jari ati pakai kebutuhan ati ini hawa ketika zaman sadi dan pada sampai tadi uras naan guna nih kan uai bakai kawan paring kan batong dan hingkak gitu. Bah, nah lalu kemulai ketika ati magin hini iri ati ngurai-ngurani iri balalu anak here na here tatau kuntau na here komitik na here kalayah na here kahoy nan tangkohum nan here rung danom rangkau nan iri tarara tamanggung jalan teh wara jalan puh ini balaunan hi etuh tapi lain hi etuh ini punyut citi huat namun hi etuh nun atini naan atini balalu ati hi kucik ati tunggu dapur eri kubut apoy ati ngota jaha iti iru kawan anak here nah ketika iru ngurai-ngurani lagi balalu here ngulah tumpuk de here rohene bungulah tumpuk modelnya dia model tampungan ari bawlo hereng ulah tumpuk itu ngaratni artini pertama tumpuk nawlah hereng di margumi ketika udi margumi tambah hene buba pisah lagi naan ati tumpuk ati lalung kubuk lalung iya lalung nyabuk iri bolo atu etoh baruingan si gumpalan bola di tumpuk popor permatuk tanah paragintan hiang tapi ketika itu ati umat manusia andi situa maraga lagi susuk basa Miri. Sosok paner. Tetapi ketika haut 7 tahun jari manusia kataru perbedaan antara manusia dan kawan binatang sentru ati situa. Miri. Balalu here bolo hamen berpisah. Iri balalu here hamen berpisah. Miri. Dami here berpisah. Iri bu bujani andri atini kawan situa iru situa maraga ati bapisah hingga tumpuk popor perbatong tanah beragintan hiak iru berkat akhirnya butulak nah ketika iru iri balalu pertama ati tulak ati sawalang ganduk ini hiak ati ini tulak sawalang gantung panalu ati ini ungku batu sehingga akhirnya tahu idarangan ini balalu udiru iri balalu here atini hidato kelangan langit miraja gemiluh anrau saparanakat iri uras ati muneng miti hatumpuk kiru miri hatumpuk popor permatong peranggitan hiak niru balalu kamulek ari hikakah rumpiang agung patis anyet gana wabot tulak ati maumulangit ari karang muneh unru ati maliak iti tabang guha sabuh wabon langit maliak permata guha ilap batu lanang iri tanyok 3 tamiang ranu kala ati pemerakan banik inupiat ndolang ramibo raun nan sayuta iro aningan pitulakan re balal kamulek Hairo hipatis enyet ati ganawabon tulak magunung mainungku ari sangkoro babon tangai iro aningan pitulak balalu lagi tulak kairo hidadar hiak iri
tulak benarangan ni meraja umpoy ati kalang ratu hujung lalat tulak magunong ati inaway bunruk ngiri wato inuluh mayang kaanak berhedamuk munsit eba empak jamo hala hidamong sinselay gatak uria ati gatak uyo here mangamit ati taong luar taong ngigal gamuk ng ating udang bayak. Nah, balalu hiitak nini langkay iti narangan hikakapuya ulaw tulak magunong ati mariang tungu ati bukit batu ada rejang lutuk ma ati saik tungu ati ma pinyat ati gunung halak jari ati katinabuk hangiru ati hererwe jadi nah ketika iru iri hisawalang gantung ati anri ungkup batu miri bunaan hautnaan perbedaan hisawalang gantung anri ungkup batu perbedaan hererwe isa nguta manro isa nguta mantok jadi sampai semurun siya hati ini isa ati murun siya isa ati ini Allah jin hati ini balalu hiung ku batu ti otin muneng hingga kapitena tane isa walang gantuk ngati ni hingga mau langit jari ati dami rai darangan bus dia sampuang isa kuta ire isa nguta manto bus sarak karwe ketika ere sarak balu hiung ku batu ati tulak makapitane bumi inuluh bunai magumi mangkan kunyit balu isa walang gantung kembali tulak ati mau langit tulak mau langit isa walang gantuk itirunian balalo hingkayaru bunaan bunga nganak ngurai-ngurani ati ha langit buminaw hingkayaru naan ati kabat tekenan jaka mantir jaka ati pangulu kategay ako hukum adat ka urut panang jamak lelasar hingga herayaru ati katurunan ati sewalang gantung namun yang kubatu itong hanya jari adiaw iro ati hong ko bato ati gumi mangkan kunyit tanay mangkan kunyit gumi inuluh banay iro yung ko bato nah balalu ati hatumpuk ati patah muluk sa suratat niro balalu rami maging rami ngiri bujari ang iro ati naan tumpuk lili kamea iro sa patah mulung sa suratat natin jatuh tumang tutong algo kung ribut tarik bungalan buka tumpuk paling rami ayo tetapi walaupun rami hukum adat itu lagi mahi mahi hukum adat artinya anak tahun narangan ineh tahun narangan anak iri umbo tahun narangan kakah tahun narangan umpu mahi aturan miri mahi aturan nah ketika itu balalu mengangkat hiye satau jari mantir pemutus ati damung paningkah ati ni hapang tumpuk lilit kami hiro iri ha here naan tungun budak rahu iri babeanya pituan raw tumak tungun budak raw delaing riha ati kawan ati murun sia bodiro kakawaringin hanya pada kahiye nangkat galis tumak bu naan eti hisang beratis itong niro Allah yang ni aku tahu sanggup ani jari ati ni mantir pemutus raden ati paningkah bu hayo ngangkat beratis ya isang beratis balalu ulun isang beratis aku nagi hukum aku naan aturan nah aturan niro apabila ini misal nih ulut munu ati anak saurang harus munu anak ulut aturan buat nih balalu apabila ati nih ulut idapa ada darangan saurang harus idapa ada darangan ulut ati hukum nih impas nah beratis hukum beratis nah apabila pelanggaran hantai ronaan hukum nih amun ati pelanggaran halus hanya hitungnya nih tajau pakai ker-ker ini solop nih hoyo nih nyolup ati mata jauh pakai ker-ker hang abe ati nih lalet solop niru hang iru borok jaka pe tangan ini dia iru hanya Allah nyiru nakutawan dia Allah dia lain kemulek tumpuk iru
sa patay ulot na ati ni pang ulay pikir. Hmm. Iti ni engo ni ati mahinuyok iri engo ni ati ni mahinuyok hampe umulangit jarug. Miri. Nah, ketika hampe umulangit butuhan na ati ni alatala Tuhan Ngaburiat. panguasa alatala ngaburiat ngabaw. Hmm. Da inon patumpok ati lili kamaya inon mamaraga ire watang luntar sunduk abe manukalis runsa tanay Ka masalah. inon ka masalah